ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपणकर संपर्क से खराब खराब अवस्था गति करुच्ची एवं आपण चाहूचंती कि पुनः संपर्कित होपाई से पछकथा सब भूलिकी आपण संगे पूर्ववत संपर्क आप्यायित होंतु एवं भूल मध्य जहार भी थाउ से आपण को तरफ क्षमा मागंतु। तेबे एही चमत्कार शक्तिशाली वशीकरण उपाय को अनुसरण करंतु एवं किभली चमत्कार आपण माने लक्ष्य करूचंती निश्चित भाव में मते शेयर करंतु। यदि आपण पति पत्नी से भली आपण मानक मध्यरे कौनसी न कौनसी कारणरू दूरत्व बढ़िकी छाड़पत्र भली कथा पर्यंत मध्य पलि जाइछि, तेबे एही वशीकरण विधि माध्यम आपंकर पूर्ववर्त संपर्क में संपर्कित होकर दाम्पत्य जीवन को मधुरमय करें किंबा जदि आप दुई जन प्रेमी कौनसी न कौनसी मनोमालिन्य कारण हो किंबा तृतीय व्यक्तिर अनुप्रवेश हेतु हो आपंकर दुई जनकर प्रेम संपर्क भितर फाट सृष्टि होइछि, तेबे एही वशीकरण विधान माध्यम आपंकर पूर्व प्रेमी किंबा प्रेमिका को आपण प्राप्त करिकरी पुनर्बार प्रेम संपर्क में संपर्कित हो पारिबे। अथवा जदि आपण दुई जन बंधु जे कि परस्पर सुख दुख सब भागीदार होउथिले मात्र कौनसी न कौनसी कारणरू आपण भितर से बंधुता नहीं जने जनकर शत्रु भली व्यवहार करचंती, तेबे एई चमत्कार वशीकरण विधि माध्यम आपनकर दुई जनक भितर पुनराय बंधुता सृष्टि होई परिबो। परस्पर प्रति सुख दुख भागीदार होई परिबे किंबा जदि आपनकर परिवार मध्यरे हो किंबा बंधु बांधव महल हो जदि आपनकर कौनसी व्यक्ति से भली मतांतर घटी आदौ से आपनकर मुख को चाहूनांती आपनकर सह कथबार्ता करूनांती, तेबे एही वशीकरण विधि माध्यम से व्यक्ति आपनकर सह पूर्व संपर्क ठारू मध्य अधिक संपर्क में संपर्कित हेबे एवं आपनकर समस्त मानव अभिमान को से भूलिकी आपनकर उपकार कर चलिबे। किंबा जदि आपनकर पिता माता संतान मानक मध्य कौन प्रकार वाद विसंवाद डिस्प्यूट लगी थाए एहारी माध्यम आपण खूब शीघ्र समाधान पाई परिबे। एपरिकी जदि आपण माने याको उच्च पदस्थ ऑफिसर किंबा कर्मचारी महल में आपनकर वृत्तिगत क्षेत्र में प्रयोग करें, तेबे आपनकर हाथ मुठा को उपरिस्थ ऑफिसर चली आसिकरी आपनकर चाकरी समस्त स्थायी सुख सुविधा को बंदोबस्त करिवे अथवा कर्मचारी महल कौन कर्मकर्ता आपनकर फर रे कार्य करिकरी आपनकर समस्त उन्नति पथरे सहायक हेबे। एपरिकी यदि कौन शत्रु क्षेत्र में आपण माने एही वशीकरण विद्या को विनियोग करंती, तेबे से शत्रुटी तार समस्त शत्रुता को भूलिकरी आपनकर सह मित्रतार हाथ बढ़ेबो एवं आपनकर जीवनटी शत्रुमुक्त होई परिबो। आपनकर इच्छा मते एही वशीकरण विधानटी को जेकोसी व्यक्ति जेकोसी उद्देश्य आपण माने प्रयोग करि परिबे। से नारी हो बा पुरुष आपनकर वश्यता स्वीकार करिकरी आपनकर समस्त अभिष्ट को पूर्ण करिवो। एही चमत्कार वशीकरण विधानटी को आपण मानक सह उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पाद दैचंती एवं एही भली कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची, तेबे चैनल को थिबा लाल कलर रो सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, जेबली कि हम जेतल मध्ये आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन अपन पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। एबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा शक्तिशाली वशीकरण विधान जहा माध्यम रे कि आपण जेकोसी व्यक्ति नारी होंतु बा पुरुष तांका सह आपनकर जेकोसी प्रकार मध्य संपर्क खराब अवस्था को चली जाई थाउ निमिषक मध्य रे एही विधान माध्यम रे आपण तांको सहजरे प्राप्त करि परिबे एवं पूर्व ठारू मध्य अधिक मधुरमय संपर्क में आप्यायित हो पारिबे। यह आपनकर जे भली भाबरे पुरातन संपर्क को पुनरुद्धार करने पे सहायक हबो, से भली भाबरे नूतन स्नेह संपर्क को मध्य सफल रूपायन करि परिबो। जदि आपण काहाकू से भली मन देकरी भल पाउचंती मात्र भरोसिकरी आपण तां किछि कहि पारुनांती जद्वारा कि आपनकर प्रेम संपर्कर सूत्रपात घटी पारु नाही, देखिबे चमत्कार ढंगरे सेही नारी बा पुरुषक सह आपनकर संपर्क स्थापन हबो। से तांको तरफ ही आपनको प्रपोज करिबे। आपनको प्रपोज करिया पे कोनसी आवश्यक ही नहीं, केवल गुप्त भाव में यही क्रिएटिव करी आपण माने बसी जांतु एवं परवर्ती चमत्कार आपण माने लक्ष्य करि परिबे। एबे एई वशीकरण विधानटी को सफल रूपे रूपायन करिया पे कोनसी से भली विशेष सामग्री आवश्यक नहीं, केवल गोटे लवंग ही दरकार जहा कि स्वयं संपूर्ण होइतिबो, खंडिया खबरा होई नथिबो एवं तार फूल थिबो। एई भली गोटे लवंग को प्रथमे आपण माने संग्रह करंतु। गोटे काच पात्र हो किंबा स्टील पात्र हो सेतरे किछि जल भर्ती करी आनतु, जो जल की शुद्ध जल होइतिबो। जदि गंगा जल आपण माने संग्रह करि पारिले तो सर्वोत्तम हबो, अन्यथा आपन जो पानीय जल अछि स्वच्छ जल सेही जल को से ग्लास हो बा कोनसी पात्र हो आपन तादरे भरि के आनतु। उपायटु को आपण माने जे कोनसी दिन मध्य करि परिबे, तबे जेतबेला आपण माने प्रयोग करिवे ता आपनकर रात्र समय होइतिबा दरकार। रात्रि 8 टारु रात्रि गोटाए मध्य आपण माने एई क्रिएटिव करिवे, शुद्ध पुत होइकरी करिवे। जो समय आपण माने करिवे सबठारु गुरुत्वपूर्ण होउची याको गुप्त एवं एकांत भाव में करिवे
যেଭଳି କି କୋଳାହଳମୟ ନଥିବ ଏବଂ କେହି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାକୁ ଦେଖୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁନଥିବେ। ଏଇଭଳି ଏକ ଏକାନ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ତର୍ପଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଦେଇକରି ବସନ୍ତୁ। ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକରି ଏକ ଆସନ ପକେଇକି ବସନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ଆସନ ହେଲେ ଚଳିବ। ଆପଣମାନେ ଆସନ ପକେଇକରି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହେଇକି ବସନ୍ତୁ ଏବଂ କଛା ମାରିକରି ଉତ୍ତରୀୟକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି କଛା ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତେବେ ସେଇଭଳି ସାଦାସିଧା ଭାବରେ ଆପଣ ପଦ୍ମାସନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଆଣିଛନ୍ତି ତା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାତ୍ର ହଉ ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଲବଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାମ ହସ୍ତର ଅଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଧରିକରି ସେହି କାଚ ପାତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା କାଚ ଗ୍ଲାସ ହଉ ସେହି ଜଳପାତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ସହ ଯେଭଳି ଏହି ଲବଙ୍ଗଟି ନ ବାଜିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ଥିବେ। କେବଳ ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ସେ ଜଳପାତ୍ର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଖିକୁ ମୁଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେଭଳିକି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଅବିକଳ ଘଟୁଛି। ଏଭଳି କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଡୁବିକିରି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ସେଇଭଳି ପୂର୍ବବତ୍ ବାମ ହସ୍ତରେ ଏହି ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ବାହ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ଲଗେଇକିରି এই যে ক্ষুদ্র মন্ত্র কହୁছি এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଯାହାଙ୍କର ସୁଖଦ କଳ୍ପନାରେ ଆପଣମାନେ ବିଭୋର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ନାମଟିକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିକିରି ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓಂ ତ୍ରାୟ ହୁହ ଅମୁକ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓಂ ତ୍ରାୟ ହୁହ ଅମୁକ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦଉଛି ତ୍ରାୟ ତ ର ଫଳା ଆକାର ତସ୍ତୟ ତ୍ରାୟ ହୁହ ହ ଦୀର୍ଘକାର ହ ଅମୁକ ବସ୍ୟ ବ ତାଲବେଶ ଝିଅ ଫଳା ଓକାର ବସ୍ୟ। ଏଇଭଳି ମନ୍ତ୍ରଟି ରହୁଛି ଓଂ ତ୍ରାୟ ହୁହ ଅମୁକ ବସ୍ୟ ବସ୍ୟ। ଆପଣ ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ଯୋଡ଼ିକିରି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ 7 ଥର। 7 ଥର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ବାମ ହାତରେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଉଚ୍ଚାଳିଆ ସ୍ଥାନ ଦେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ ଉପରେ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ ଯେଭଳି କି ଆପଣଙ୍କର ଏହା ପାଦ ତଳକୁ ନ ରହେ। ଆପଣ ଯୋଉ ବେଡରୁମରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଥା ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଟେବୁଲ ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ସେଲ୍ଫ ଉପରେ ହଉ ଅଥବା ଆଲମାରୀ ଉପରେ ହଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ। କୌଣସି ଭୂମି ଉପରେ ଏହାକୁ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାତ୍ର ତମାମ ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ଯୋଉଥିରେ କି ଲବଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ସେକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିକିରି ଅଘସା ମୁହଁରେ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ମୁହଁ ନ ଧୋଇକିରି ଏହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟିକୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଲବଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ନେଇକରି ଗୃହ ପାଖରେ କୌଣସି ପୁଷ୍ପିତ ଗଛ ମୂଳେ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଢାଳି ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାର ଜଳ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଷି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେ ଯେଭଳି ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ। ଏହି କ୍ରିୟାଟି ଆଦୌ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଅଥବା ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ବା କର୍ମଚାରୀ ମହଲରେ ଆପଣ କାହାର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। কিভাবে চমৎকার ঘটুଛି মতে কমেন্ট বক্সରେ সেয়ার করন্তু। ভিডিও ভাল লাগুଥିଲେ লাইক କରିବା ପାଇଁ ভুলନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।